नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 2 जून 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बार लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आंको माध्यम आमे पहुंच परछु। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पागा कॉलेज छक कटक। आज नाटक रंग बजार रंग नायिका। यात्रा स्वप्न महल। आज तृतीय रजनी स्थान अभय नृसिंह मेलन पड़िया मणिकर्णिका जाजपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक काल बैशाखी। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ढावा बारंग भुवनेश्वर। आज सुपरहिट नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी अपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दक्षिणा दिया पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक हाइदर। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान बाली कपिलेश्वर पुरी। आज सुपरहिट नाटक सबु पर जगा निजर। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बड़ बांगर गोप पुरी। आज नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सागर गुआ राजसुनाखला खोर्धा। आज नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बंधसाही छक बालीगुड़ा फुलबाणी कंधमाल। आज नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान साहाडाकुली रगड़ी जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक कान्हा रे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा वन दुर्गा गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बुढ़ाकेरा बोलंगा पुरी। आज सुपरहिट नाटक झियोटी सीतापरी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कुलिया सालेपुर कटक। आज नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बुढ़ी घरा छक अंकुशपुर कुकुड़ाखंडी गंजाम। आज सुपरहिट नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बांकी कटक। आज अनुसंधानमूलक से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक पांथशाला। यात्रा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान सादेपुर रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु द्वितीय रजनी स्थान कलिंगा हाटडीही केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान निराकारपुर टांगी खोर्धा। आज सुपरहिट नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा जाज्ञसेनी। दर्शक बंधु
ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଦେଉଳପଦା ଓରତଘାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁଲଡିହା ଭେଲୋର ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ିଜଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ହରିପୁର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନୀଳଗିରି ଫାର୍ମ କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିରିଡ଼ି ଅଣିଜ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନୂଆଗାଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ DSP ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କେଶରପୁର ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଇତିପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗାଡ଼କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛୋଟ ରାୟପୁର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଝଗିଡ଼ି ପାଇଲଟ ଛକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସୁନାରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ।